Hola a todos, bienvenido de nuevo a la plataforma de Northshore Latino Business Association, la plataforma de nuestra comunidad. Y hoy vamos a hablar sobre nuestra comunidad, la salud y la vacuna. Como por supuesto, yo soy Frances Martinez, presidenta fundadora de la Asociación de Comerciantes Northshore Latino Business Association. Y hoy tenemos nuestros amigos, compañeros y obviamente la gente que nos mantiene saludable al Lynn Community Health Center. Muchachas, por favor, preséntese y dígame quiénes son ustedes y cómo podemos nosotros ayudar a nuestra comunidad. Hola, soy Sharlene Sanchez. Yo soy la supervisora de aquí del Lynn Community Health Center, de los Wayfinders y Screeners, y también soy una supervisora del call center de coronavirus. Can we also say that in English, just because this is such a diverse community that we want to make sure no one is left out in terms of the information and who to contact when there is a need. Okay. I'm Sharlene Sanchez. I'm the supervisor of the Wayfinders and Screeners for Lynn Community Health Center, and I also supervise the call center for the COVID vaccines. Buenas, mi nombre es Angela FersobeBaez, soy la supervisora de PAS de Lynn Community Health Center, todas las personas que registran a los pacientes. Hello, my name is Angela FersobeBaez. I'm the Lynn Community Health Center PAS supervisor, so I supervise all the receptionists and PAS team. Rosie, I want you to introduce yourself. I wasn't sure if you were open to say something or not, but you are so fantastic and so happy and so dynamic that I want you to say, I'm present here. Hola. Hi, my friends. I'm so sorry that you can't actually see me, but my name is Rosie Conway, and I'm a practice manager here at the health center. So I'm the manager of urgent care and a number of our COVID-19 response strategies, including COVID testing and COVID-19 mobile vaccines. So thank you for having us back. We're happy to be here. Rosie es la gerente de atenciones urgentes y prácticamente la gerente de lo que tiene que ver con esto de las vacunas. ¿Aciertos, muchachas? Sí. Excellent. So, queremos saber ¿cuál es el paso por paso para poder lograr de vacunarse? What is the step by step to get a vaccine? Okay. Entonces, con ustedes vamos ahora. Digan ustedes cuáles son los pasos a dar para vacunarse. Okay, so el primer paso para vacunarse es hacer una cita con nosotros en el Community Health Center. Hay un número de teléfono para llamar que es 781-595-7747. Otra vez es 781-595-7747. Hay un staff del Lynn Community Health Center, va a coger el teléfono y le va a hacer una cita para la vacuna a la hora y el día preferente de ustedes. Después, cuando llegue a la cita, le tomarán la temperatura para saber si no tiene ningún síntoma o fiebre. Después irá a la mesa de los papeles, le van a dar una fórmula como esta. Es la fórmula de registración. En esa fórmula le van a preguntar informaciones sobre usted. Le va a preguntar su nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono. Puede agregar un correo electrónico si quiere, pero no es mandatorio. También le va a preguntar su grupo étnico, si es hispano o no hispano, solamente porque queremos saber a cuántos hispanos o no hispanos le ponemos la vacuna en Massachusetts. También le pregunta la nacionalidad, que es en el país que usted nació. Si nació en Colombia o República Dominicana, pone nacionalidad ahí. Si es veterano o tiene alguna discapacidad. También preguntamos si está empleado o si tiene alguna preferencia de idiomas o si no habla inglés. Tenemos personas que hablan español, khmer, árabe y muchos otros lenguajes y preguntan en la forma el lenguaje para uno poder ayudarlo mejor. Si no habla inglés, podemos ayudarlos mejor en el idioma que usted habla. Y muy importante esa información porque como esta ciudad de Lynn es tan diversa, entendemos que hay 22 idiomas. Entonces es bueno que la gente se pueda identificar con alguien que le pueda asistir con la información necesaria. Sí. Después que llena el formulario de registración, va a pasar al
sitio de registración. Ahí va a haber una persona de PAS que la va a ayudar a chequearse para su cita. So, no tiene que comunicarse con nosotros, nos entrega el papel y uno pone todo en el sistema que dice el papel. Si alguno tiene alguna pregunta, le preguntamos. Y de ahí mismo le damos la cita para la segunda dosis de su vacuna. So, ahí mismo le damos la tarjetica con la información de la primera dosis y le hacemos la cita para la próxima dosis de la vacuna. So now we're going to hear this in English. Yes. So the first thing you do to book an appointment, you will call the call center, and the phone number for the call center is 781-595-7747. And their call center representative will pick up your call, and it will help you to make your appointment for the COVID vaccine. And then when you get your appointment, you will go to Lynn Tech. They will give you the directions to go to Lynn Tech. It's 80 Neptune Boulevard. And then there, when you arrive, they will take your temperature and make sure that you're all set. They will screen you first, and then they will direct you to a place where you could grab some forms. They have it in both English and Spanish. After you grab your form, you will sit down at a table and basically fill out the form that they give you. You will write your name, your last name, your date of birth, your email address, all your information. And then after that, they will direct you to a pass staff, a registration pass. They will put in all this information, and then they will set you up and check you in and give you a card and tell you what vaccine you're getting that day. And then you will go and get your shot. Excellent. And I also understand that basically all the languages that we have in the city of Lynn, you have someone that represents that language, so like that people will be able to ask questions and be able to Yes. get all the information they need. Well, with that first step that you just gave us, y ese primer paso que ustedes saben, tienen que llamar al 781-595-7747, 781-595-7747 is the first step for you to get started to register. Yeah. El primer paso para usted registrarse. Después de eso le van a dar una cita para que usted vaya al centro donde están dando la vacunación. You will get the time, the day to go to the clinic. Usually is Lynn Tech, en la escuela Lynn Tech vocacional de la ciudad de Lynn, en el 80 de la Neptune Boulevard, me parece que es 80 Neptune Boulevard. And from there, then you will be directed to what step 1, step 2, step 3. Finally, you will get your vaccine, and from the vaccine, you'll get a card. That is your new ID card for everyone, I guess. Sí. Esa será la tarjetita, después que le dan el paso 1, 2 y 3 y 4, finalmente con la vacuna, después de la vacuna le dan la tarjetica, que yo creo, señores, que esa va a ser nuestra identificación de aquí en adelante para saber que usted está vacunado. Cada vez que yo voy a un lugar me preguntan, ¿ya te vacunaste? ¿Ya te vacunaste? ¿Ya te vacunaste? Everywhere I go, everyone is asking, do you already get your vaccine? Did you already get your vaccine? So that is basically is needed when you go anywhere. I don't think they're asking for the card, but I think it's good for you to carry with you and say that you did take your vaccine. Entonces, no creo que le están pidiendo la tarjeta para usted participar de ninguna actividad, pero la tarjetita sería bueno que usted la cargue con usted como prueba de que usted se vacunó. What is the next step after that? The next step after that, after you get your shot, they will put you in a seating area so they can monitor you for about 15 minutes, depending if you have any allergies or anything like that. They will time you to make sure that you're all set and good and you have no side effects. Excelente. ¿Y cuál es el próximo paso, Ángela? So, el próximo paso es ponerse la vacuna y después hay una área donde los pacientes se sientan por 15 a 30 minutos, depende si usted tiene alguna alergia, y de ahí se va para su casa a gozar que tiene su vacuna puesta y vuelve para la segunda dosis. Excelente. So we're talking about what is the length of time when from the first step, well, basically the first step it would be to make the phone call, but when you go to the clinic, what's the length of time? I don't know, Rosie, if you want to jump into this question,
¿cuál sería el tiempo, el proceso desde que usted llega a la clínica para tomarse la vacuna, la clínica móvil, quiero decir, porque es una escuela, que usted se toma la vacuna? ¿Cuál es el proceso? What's the length of time? ¿Qué tiempo se toma todo esto? De ahí que usted le tomen le den la vacuna, se sienta un tiempo para verificar que no hay una reacción alérgica. Entonces, what is the process? Rosie, can you answer that piece? Sure, of course. I think as of recent weeks, we've seen improvement to the amount of time that's needed to spend on site. Where at the beginning of vaccine sessions, it could be upwards of an hour. Now you're probably at about 30 to 45 minutes. The bulk of that time in which is the observation period to ensure that you're safe and any questions or concerns you may have are addressed prior to leaving. Excellent. Entonces, el proceso después que usted se pone la vacuna puede tomarse, antes se tomaba un poquito más de tiempo, claramente todo lo que se hace por inicio es una forma de aprendizaje y mejorar el proceso. Entonces, se puede tomar de 30 a 45 minutos durante el tiempo que usted tiene que estar en observación para verificar que usted no tenga una reacción alérgica. Y después de eso, entonces, ¿qué tiempo tienen que volver para la vacuna? So, after you take your first shot, how soon will you need to come back to take the second dose? Para la segunda vacuna, ¿qué tiempo? Depending on what dose you take, if you get the Moderna, it's 28 days after the first dose. If you get the Pfizer, it's 21 days after your first dose. And then obviously the Johnson & Johnson is only one dose. So, después que se toma la primera dosis, depende en qué tipo de vacuna se puso. Si le ponen la Moderna, son 28 días después de la primera dosis. Y si le ponen la Pfizer, que son para adultos y menores de 16 años, serían 21 días después de la primera dosis. Y si le ponen la Johnson, es solamente una dosis. So no tiene que volver para la segunda. Excelente. Rosie, what were you going to say to us? Sorry. You will, when you are at Lynn Tech or any of our vaccine sites, you will be counseled on the vaccine that you'll receive and when you would be returning back. It is important to note that there are age restrictions based on each brand. So Moderna, for example, is 18 years of age or older. Pfizer is currently 16 years of age or older. But we do anticipate that to change in the upcoming weeks. And Johnson & Johnson is 18 years of age or older. Okay, and that's a very important information. Entonces, para las personas que van a tomar la vacuna Moderna, esa vacuna, pues, regresar, como dijeron las muchachas, a 28 días después de tomarse la primera dosis, pero eso es para las personas de 18 años en adelante. Con la Pfizer, pues, 21 días después de la primera dosis y es de 16 años en adelante. Y obviamente la Johnson & Johnson, pues, es una sola dosis y usted solamente tiene que ir una sola vez. In regards to the registration, is there a walk-in or it has to be registered ahead of time? Because I've been asked from many people in the community. They are asking, I know they do that in Boston, but I'm not sure if Lynn has a walk-in. Anybody can ask me that question. Me han preguntado personas de Boston, fuera de nuestra ciudad de Lynn, si hay una oportunidad de que la gente solamente lleguen, se registren, o sea, que no tengan que hacer una cita previa. Do we have that available or no? We did just confirm that we'll be offering walk-in vaccine access at Lynn Tech. It's important to note a vaccine service we haven't discussed yet is our pop-up clinics within the city. So we have standing sessions at a variety of locations throughout the city of Lynn, all of which are walk-ins. So we can provide that information to you. So when did that started, Rosie? The walk-in? Yes. So walk-ins for Lynn Tech actually started last night. So it's a brand new
a brand new process for us. But for our mobile sessions, they will always be walk-ins and have been since we implemented them. So I'm going to continue in English and then I'll say all this in Spanish. So one of the good things, I think that it would be best for people to register ahead of time, just because like that, you know what is the length of time that you're going to be waiting from the time that you register. But I can imagine if you have a walk-in session, you know, people will walk in there, but they really will not know how long is the line and how long is the waiting period. So I think it would be best to manage your time. Like me, I like to be organized and know that I'm going to be on certain place for an hour or two. But if I go a walk-in, then you don't really get to know. But is that correct, Rosie? I think based on the shift in volume that we're experiencing, it's safe to advise people to budget an hour, just to err on the side of caution, particularly where the most time is built in is for their own health and wellness. So depending on what they report on the health screening form, they may need to wait 30 minutes as opposed to 15. So if someone has a history of allergies, for example, or you know, complex diagnoses, 30 minutes may be determined most appropriate. But I feel confident in saying about an hour is appropriate to budget their time, whether it be at tech or these mobile sites. Excellent. Entonces, estuvimos hablando sobre si la persona puede llegar sin registrarse previamente. Sí está disponible desde anoche, comenzaron el proceso de walk-in. Very good information. In fact, I would like you ladies and of course, Lynn Community Health Center to send us information in regards to the hours and everything, because we want to promote that people could walk in. Pero volviendo al tema, nosotros aconsejamos claramente que la persona, si tiene la disponibilidad de registrarse con anticipación, pues así evita el proceso donde tiene que ser monitoreado basado a cuáles son sus condiciones, como si tiene algún padecimiento, tiene alguna enfermedad que sea importante en tomarlo en cuenta. Entonces, si usted se registra con anticipación, pues se sabe, pues, pero también tiene la oportunidad de poder llegar hacia la Lynn Tech y llegar y decir, bueno, yo me quiero poner la vacuna. So talking about that, the walk-in, how do the person would know ahead of time which vaccine they're getting, and how does the Lynn Community Health Center prepare themselves in regards to having a walk-in? Or is it, you know, we only have 50 today, that's about it, you have to come back next day? How do you manage that, Rosie and the girls? For walk-ins, we did just start posting the brand of vaccine on the website so folks can better prepare. Depending, especially on age, it's important for us to be able to provide that information so families can be vaccinated at the same time. So we are now posting what brands are available within each session. With that, we're allocated a specific amount of inventory per week for sessions. And to be transparent, just in shifts of volume and demand, we're not reaching like full capacity within the sessions that we have. So we have more than enough supply to meet what the current demand is for the community. Okay, entonces en pocas palabras, pues ellos tienen suficiente inventario para poder vacunar las personas que llegan. Claramente ellos van a estar publicando cuáles son la vacuna que van a estar administrando el día específico. Entonces, si usted quiere la vacuna moderna, pues usted busca ver cuáles son los días que la van a estar administrando, van a tener suficiente inventario de vacunas, pero también es bueno pues conocer que la vacuna tiene restricciones sobre las edades. Entonces, si usted tiene familiares y usted quiere llevar a su familia completa a vacunarse, pues debe tomar en cuenta que es de 16 años en adelante. Si usted tiene hijos que son menores de esa edad y sean menores de 15 o de 16 años, pues entonces tienen que esperar el proceso para saber cuándo empiezan la vacuna para esa generación, ese grupo. Anything else that
we should share today in regards to getting ready for the vax? Yes. ¿Alguna información? I do think it's really important, Francis, for us just to highlight when folks are registering or completing paperwork, there's a lot of information that is requested on a voluntary basis. So if you were to review the form, it asks for income information, housing, etc. And sharing that information really should create a pathway to access for us. So if someone shares that information is not being reported anywhere attached to the individual, it's just helping us collect data in terms of who have we expanded access to the vaccine to and who do we still need to reach. So it really is a way to empower people to help community members and neighbors that identify similarly to have increased access to. And for us as a mission, it's really important that we allow people to safely identify themselves freely and without fear. Any information that they report will not create a barrier to the access to the vaccine. And with that, we respect and honor anyone's right to not provide any information. The only thing we absolutely need is a name and date of birth to be able to attach the information to the person. Reason being is we want to make sure that they get that second dose if they're having Moderna or Pfizer. But so again, any information they're not comfortable with sharing is fine. If folks don't have a photo ID, that's okay. If they don't have a permanent residence, that's okay too. There will not be any barrier to access unless it's unsafe to give them the vaccine. Otherwise, we will never turn a community member away. Excellent. Información muy importante de ustedes conocer que en la registración pide ciertas informaciones, tanto como el ingreso, pues informaciones detalladas para poder identificar solamente como uso interno de la clínica, para poder identificar cuáles grupos ha estado dándole servicio. Ahora, eso es voluntariamente si usted desea hacerlo. Si no quiere compartir esta información, de ninguna manera van a prohibir de que usted se ponga la vacuna. La vacuna, pues con su nombre y la fecha de nacimiento también es suficiente para poder tomar la vacuna. Todas estas informaciones que ellos colectan, pues para nada necesariamente tienen que compartirlo. O sea, la vacuna hay que ponérsela, pero si usted no quiere compartir todo su detalle, pues no tiene que hacerlo. Eso es, ellos le dan la libertad a usted de solamente llenar la información, obvio, de quién es usted y su fecha de nacimiento, quizá algunas otras informaciones para darle seguimiento con la segunda dosis, pero ninguna información que ellos colectan es compartida con ninguna agencia fuera de lo que es directamente Lynn Community Health Center. ¿Lo dije todo? This is very informal. I like to make my recording very easy, very fun, and be able to be relaxed to make sure that we get the information out to our community. The main idea is to get people informed and also for them to act and do what they have to do. And this is, we are encouraging everyone to vaccinate themselves. Of course, they have the freedom to say yes or no, but yes, 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 yes. Let's be healthy. Let's get ourselves prepared. Entonces, estas grabaciones de nosotros es bastante cómoda, no hay ninguna presión, vamos a relajarnos. La idea es de poder llevar la información a nuestra comunidad. Estamos recomendando de que se ponga la vacuna, sí o no, pero yo digo sí, 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 porque tenemos que estar saludables, tenemos que cuidarnos. Entonces, yo creo que estamos llegando al final de esta grabación. I think we're coming to the end of this recording. Anything else that we should be sharing before we say bye-bye? Yes, I just wanted to give you guys the website of where you can actually, get the registration form and where you can see like what doses is given the day. So the website is www.lchcnet.org/COVID-19 vaccine and scheduling. There you could find the forms to pre-register, and there is where you can see what dose is given that day. And we'll have that on the screen as well for people to be able to access the online information to register online as well.
Toda la información que se compartió y si ustedes quieren registrarse en línea, también el formulario está disponible y usted en la pantalla puede ver que está la dirección de accesar en línea. Anything else, ladies? Eso es todo. Eso es todo. Rosie, anything else? No, I think it's just really important that we continue to work together. I think we're really proud to be neighbors and to work together towards promoting the health and wellness of each other, right? And so vaccines is certainly part of that. But we support anyone that's not ready yet either, and we're in it for the long haul together. So if anyone has questions or needs any resources, they can always reach out to us, and we're happy to help. Excelente, pues ustedes saben que nuestros vecinos, nosotros somos vecinos del Lynn Community Health Center, pues ellos están disponibles para cualquier pregunta, cualquier información que usted desea y la idea es de mantener nuestra comunidad en salud. Entonces, pues esta es nuestra entrega del día de hoy. Muchísimas gracias a Rosie, a Kristen y a Ángela. Y se me olvidó el nombre. Sharlene. A ti, claro que sí. A ti, muchísimas gracias también. Pues será hasta la próxima. Manténgase saludable, cuídense mucho y hasta luego. Bye. Thank you all. Gracias.